जय श्रीकृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्र बाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण मान स्वागत। प्रिय दर्शक बंधु, आज आम जाना टैरोट कार्ड माध्यम सिंह राशि फेब्रुआरी मास किपरि समय अतिबाहित हम, चारोटी सप्ताह विभक्त करा जीवो। प्रत्येक सप्ताह किपरि कटिबो, परिशेष में आम सतर्क घंटी भाव में प्रत्येक तारीख किपरि अतिबाहित हम से संपर्क में कहबी एवं ग्रह मानकर स्थिति गति किपरि एथर रहिबो, ए मासरे कौन लाभ करेंगे कौन क्षति करेंगे से विषय में संक्षेप आलोचना करी। कार्यक्रमटी को प्रथम शेष पर्यटन देखु एवं जदि आपणकर गोष्ठी किंबा कुंडली आम पाखे सेयार करने को चाहते स्क्रीन उपर नंबर दि जाइए। प्रत्येक शनिवार रविवार संध्या 6 रु राति 9 भितर आप जोगाजोग निश्चित भाव में करेंगे। प्रिय दर्शक बंधु, एवं आसतु आम शरी तत्व अनुसार आम कार्ड मध्यम 11टी कार्ड बाहर करवा। 11 इंद्रियर स्वर तत्व अनुसार आम 11टी कार्ड बाहर करी देखा जे फेब्रुआरी मास मोर प्रिय सिंह राशि भाई भाई मान समय किपरि अतिबाहित हम। जय श्रीकृष्ण। वर्तमान समय कौन अच्छी से संपर्क में आम आगे जाना आवश्यक अच्छी। जय श्रीकृष्ण। सिंह राशि भाई भाई मान समय वर्तमान कौन अच्छी से विषय जाना एवं प्रत्येक सप्ताह किपरि कौन अच्छी से विषय जाना। जय श्रीकृष्ण। मोर प्रिय सिंह राशि भाई भाई माने फेब्रुआरी मास किपरि कटिबो से विषय आम आलोचना करवा। 11टी कार्ड माध्यम 11 इंद्रिय तत्व अनुसार तेबे एठी जो कार्ड आसी प्रथम वर्तमान परिस्थिति कहले गोटे आसी हाई प्रेस्टिज कार्ड, आउ गोटे आसी 10 ऑफ सोर्स कार्ड। ए हाई प्रेस्टिज कार्ड एवं 10 ऑफ सोर्स कार्ड, 10 ऑफ सोर्स कार्ड टी कहूचे माने ए किछि दिन आगर कथा जे कि ये कहबा कथा समस्त आपनकर शत्रु अछंती। सबु परिस्थिति आपनक विपक्ष रे रहउची। आपण धोखा खाई पारंती। आपनक पिठी पछपटरे किए छुरी घुसिला परि कार्य करूछंती। कौनसी जिनिस को सबुदिन पाई शेष हो जिबार जोग देखा दउची। आपण थकापण बा नर्भस होला परि अनुभव करिवे। लव रिलेशन रे ब्रेकअप हेई पारे। लाइफ पार्टनर आपनक ठारू अलगा हेई पारंती। मनी कैरियर क्षेत्र रे बा चाकरी चली जिबार संभावना भी एक आड़ पहुंची। निज लोक अर्थात आपनकर बंधु माने ही आपनक पछपटरे खराब किछि चाहुचंती, खराब करबा को चाहुचंती। फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत देखा देबो। आपण समय ठीक नहीं, किछि नुआ इन्वेस्टमेंट करंतु नहीं, स्वास्थ्य समस्या देखा देबो, थकापण अनुभव करिवे। सबुठु प्रथमे निज स्वास्थ्य प्रति आगे ध्यान दियंतु। मोर प्रिय सिंह राशि भाई भाई माने सबु भगवान को ऊपर छाड़ी दियंतु। मनीष जेतेबेले आकार शून्य होता है, दुई हाथ टेकी दिए, भगवान को निकट में निजको सरेंडर कर दियंतु, सब ठीक हो जिवो। तेबे मोर प्रिय सिंह राशि भाई भाई माने ये कार्ड जीवन किसी ना किसी गोटे शेष बा त्रुटिबा बा हरइबा एमिति घटना ये प्रदर्शन करिछि। ये 10 ऑफ वांड्स कार्ड, 10 ऑफ वांड्स कार्ड यार गोटे किछि गोटे एंड देखौछि। जा भी हो किछि गोटे घटना घटिछि। एबे वर्तमान अबिका परिस्थिति कहले ये होछि हाई प्रेस्टिज कार्ड, जाकि प्रेस्टिज जो कार्ड आसी कार्ड पॉजिटिव कार्ड अच्छी। आपन को कौन सी कार्य डिसीजन नबार तकलीफ होउची। लोके कौन कहिबे लोके कौन करिवे आपन को फरक किछि पड़िबो नाही। आपन को मन जा कहूची से ही करंतु, कारण आपन को बहुत एक्सपीरियंस अछि, बहुत नॉलेज अछि। आगो को बढ़िबे किछि कथा आपन लोक मान को छपेई पारंती किंबा आपन को लोक माने किछि भी छपेई पारंती, किंतु जे जेते आपन को अवेट करे मध्य खूब शीघ्र आपन जानि पारिबे। ये शक्ति आपन को मध्य अछि, एथिरे संदेह करिवार किछि नाही। मोर प्रिय जाकि सिंह राशि भाई भाई माने आपण जे कोनसी काम करंतु ना कहीं आपन निश्चित भाव में सफल मिलिबो, किंतु आपन को आइडिया को काम रे लगांतु, नहले किछि भी हाथ छड़ा ही पारे, बसी जांतु नाही। मोर प्रिय सिंह राशि भाई भाई माने ये तो गला अबिका वर्तमान परिस्थिति एवं किछि दिन तलर परिस्थिति। किंतु आमे जदि देखिबा फेब्रुआरी मास 1 तारिख ठारू बा प्रथम सप्ताह ठारू शेष सप्ताह पर्यंत कौन रहउची आमे से विषय देखिले एठी जणा पड़ुची जे ई जो कार्ड आसीची द चैरियट कार्ड आसीची, एठी मैजिशियन कार्ड आसीची। ये बहुत सुंदर कार्ड आसी। आप लक्ष्य स्थिर कर काम करेंगे, बहुत कठिन परिश्रम करेंगे, मोटिवेट फील करेंगे, काम में फोकस रखिए। आप काम पछक हटार जोग देखा जाऊनी। जमीती हेले भी काम को पूरण करेंगे। आप जहाँ भाई जदि ता विरोध में आपको किए भी किसी भी पदे कहे आप छाड़े ना। कर्म क्षेत्र में बहुत भल रहा। जहाँ भी कम करेंगे से आपको सफलता मिल। आपणकर माइंड रे वर्तमान चलो कि केमी मु मोर व्यवसाय मोर कार्य को ग्रो करी, अधिक समय दे पारे ना, काम व्यस्त सब रही। ये केतुंकर कार्ड अच्छी। तेणु आपणकर
ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଶକ୍ତି ରହିବ, ଯାହାକି ଅର୍ଥର ଶକ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଆସିବାର ରାସ୍ତା ଖୋଲିବ। ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଭାବିଚିନ୍ତି ଆପଣ ଏମିତି ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବେ ବା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମୋକ୍ଷ ଦେବ ବା ରକ୍ଷା କରିବ। ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ଆପଣ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର କିଛି ବି ଭଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଦେଖା ଦଉଛି। ଇଏ ଚେରିଏଟ୍ କାର୍ଡ ଅଛି ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ଦେଖା ଦଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ କାର୍ଡ ଆସିଲା ଯେ ମ୍ୟାଜିସିଆନ କାର୍ଡ। ମ୍ୟାଜିସିଆନ କାର୍ଡ କହିଲେ ମ୍ୟାଜିକ୍, ଯେମିତି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଦେଖିଲେ ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି, ଇଏ ମ୍ୟାଜିସିଆନ କାର୍ଡର ମଧ୍ୟ ସେହିପରିକା କିଛି ଗୋଟେ କାପାସିଟି ଥାଏ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କ'ଣ ସେ କାପାସିଟି। ଆପଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଅଛି। ଯାହା ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ପାୱାର ରହିବ, ଏନର୍ଜି ରହିବେ। ଯାହା ଚାହିଁବେ ଆପଣ ତାହା କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ନିଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, କାମ କରନ୍ତୁ, କାହାରି କଥା ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ସମ୍ବଳ ରହୁଛି। ମନି, କ୍ୟାରିୟର, ବ୍ୟବସାୟକୁ ନଜର କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ପାୱାର ରହିବ। କାମ ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିବ। କିଛି ତ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ହେବାର ଅଛି, ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଖାଲି ନିଜ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ, ପାୱାର, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଭଲ ପୋଜିସନରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ଗୋଟେ ହଠାତ୍ ବଦଳିଯିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। ରାତାରାତି ବଦଳିଯିବ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି ଆଗକୁ ଆହୁରି କ'ଣ ଭଲ ହେବାର ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆସୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ସିଂହ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଡକୁ ନଜର କଲେ ଏଠି ଯେଉଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି ଇଏ ବି ସୁନ୍ଦର କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଇଏ ରାହୁଙ୍କର କାର୍ଡ ଆସିଛି। ରାହୁଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଆସିଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ସମ୍ମାନ ରହିବ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବି ରହିବ। ଆପଣ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଭାବିଚିନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତାର ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ଅଛି। ଯଦି କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତେବେ ଆପଣ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ, ଆରାମ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସବୁ ଠିକଠାକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଇଯିବ। ଇଏ ରାହୁଙ୍କର କାର୍ଡ ଅଛି। ଏଇ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ରହିବ। ଆପଣ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଭାବିଚିନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ସଫଳତା ମିଳିବ। କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ଅଛି। ତେବେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କାର୍ଡ ହେଉଛି ଦ ଷ୍ଟାର କାର୍ଡ। ଷ୍ଟାର କହିଲେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କାହାକୁ ଡର ଭୟ ନାହିଁ। ପଜିଟିଭ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେମିତି ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ବା ଆଜି ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଆପଣ ତାକୁ ମାନି ନେବେ। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ୟୁନିଭର୍ସ ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭରସା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଯେ ଯାହା ଈଶ୍ୱର କରୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରଥମରୁ କଷ୍ଟ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଭଲ ଦେବେ। ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆସିବ, ଯାହାକି ଆପଣ ବହୁତ ପଜିଟିଭ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଇଏ ବହୁତ ଭଲ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆସିବାର ଯୋଗ ବି କହୁଛି। ଯାହା ବି ହଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ନାହିଁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କାହିଁକିନା ଏସବୁ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଗେଟିଭର ଚିନ୍ତାଧାରା କିଛି ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପଶି ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଡକୁ ନଜର କଲେ ଇଏ ହେଉଛି ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ। ଇଏ ହେଉଛି ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ କାର୍ଡ। ଏ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ କାର୍ଡ ପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ କହୁଛି ଆପଣ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। କ୍ୟାରିୟର ରିଲେଟେଡ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଆପଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବେ। ଇଏ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏକାଗ୍ରତା ସହିତ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରିବେ, ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କିଛି ନାହିଁ କିଛି ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସାୟ ବାବଦରେ ହଉ ବା ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ଯଦି କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଦୂରେଇ ଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ। ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏ ମାସରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଭଲ ଭାବରେ ଜ୍ଞାତ ଅଛି। ଆପଣ ଏ ମାସରେ କ୍ୟାରିୟର ରିଲେଟେଡ୍ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଆଶା ଏ ମାସରେ ପୂରଣ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ରହିବ। ଇଏ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏକାଗ୍ରତା ସହିତ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରନ୍ତୁ, ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଏଠି ମନେ ରଖନ୍ତୁ 10-5 ମଘା ନକ୍ଷତ୍ର, 11-5 ପୂର୍ବ ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ର ଏବଂ 12-5 ଉତ୍ତର ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ର, ଏହି 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକା ହିଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ସମସ୍ତେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଏଠି ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ କାର୍ଡ କହିବା କଥା ଯିଏକି ଇଏ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣ ବହୁତ ଏନର୍ଜି ରହିବେ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ରହିବେ, ଯୋଦ୍ଧା ପଡ଼ି ରହିବେ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ରିସ୍କ ନେବେ, ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ରିସ୍କ ନିଅନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି। ମନି କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, ମନ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଫେରି ଆସିବ। ତେବେ ଏଠି ଆମେ ଶେଷ ସପ୍ତାହକୁ ଅତିକ୍ରମ କଲେ ପେଜ୍ ଅଫ୍ କପ୍ କାର୍ଡ। ପେଜ୍ ଅଫ୍ କପ୍ କାର୍ଡ ଆପଣ ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ବହୁତ ପଇସାର ବାଟ ରହିଛି। ଆପଣ ନୂଆ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ଯତ୍ନହୀନ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛନ୍ତି। ଚଞ୍ଚଳତା ସ୍ଥିରତା ମନ ଭିତରକୁ ଆସୁନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଭାବିଚିନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ରିଲେସନ ହେଉ, ନୂଆ ସାଙ୍ଗ ହେଉ, ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉ, ନଚେତ୍ ବଡ଼ମାନଙ୍କର ମତାମତ ନେଇକି କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଯଦି ମତାମତ ଆପଣ ନ ନେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବିଫଳତାରେ ପରିଣତ ହେଇପାରେ। ତେବେ ଏଠି ଗୋଟିଏ କାର୍ଡ ଆସିଛି 4 ଅଫ୍
पेंटाक्लस कार्ड ये सिचुएशन को बुझाऊँ कौन कथा को व्यक्ति को बुझाऊँ बहुत अधिक पॉजिटिव परिस्थिति को नहीं बुझाऊँ आपको छाड़ा चाहूना कौन व्यक्ति को आप कौन अतीतर कथा को एपर्यंत धरिकी अच्छा मन भितर जहाँपाई आप आगे को बढ़ी पारना से एकुटिया भी अनुभव कर कौन व्यक्ति को आप कंट्रोल आने को चाहते चाहिए जार परिणाम भी खराब हो पारे आपण पाख आख लोक मैंने आपन को बुझे ना कारण आप बहुत कठिन परिश्रम कर पर्यंत पहुंची क्यारियर क्षेत्र में बहुत भल दिन रहा लोक मान जोगाजोग करना आपन को लगुच कि लोक आपन आइडिया क्या जाणीजे से मैंने आग को बढ़ीजे लोक मान सहित से आवश्यकता कथा आप कहतु मिशंतु तेज जाई आप निश्चित भाव में सफलता प्राप्ति होवार जो निश्चित हाथ को आसो किंतु एठी तो गोटे माने परीक्षा देले परीक्षार पूर्ण रिजल्ट कौन अच्छी ये उपरवाला हाथ कथा आम देखा ता पूर्व मुझे कही रखुची मन रखु मोर प्रिय जाकि सिंह राशि भाई भाई माने आपण गोटे कथा मन रखु जदि सरी कथा आसला आ भितर जदि सिंह राशि भाई भाई माने तेणु 10-5 मघा नक्षत्र 11-5 पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र 12-5 उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र 3टी नक्षत्र में विभक्त होता मोर प्रिय सिंह राशि भाई भाई मैंने आपण राशि अधिपति ग्रह है रवि ए रवि कारण रवि जदि दुर्बल रोचंती रवि नर्भस रोचंती तेज आपंकर अनेक क्षयक्षति होता है रोग भी होता है कौन होता है ना रविंकर कारण मस्तक पीड़ा प्रमेय संतति ज्वर सब बेले लगी रहे पित्तजात रोग अम्लशूल हृदय रोग मस्तक व्रण आदि पीड़ा विष आघात हेतु अग्निदाह ज्वरादि रवि शनि मंगल ए दुईकर जदि युक्त हेले तेरे हिका रोग कारण होता है तेणु आपण प्रतिकार स्वरूप बेल गछर मूल बा महाकाल गछर मूल रविवार दिन प्रभात समय आनी ताकू कौन कवच धारण करूँ निश्चित उपकृत हे एथिरे संदेह करिवार किछि नाही जाकि मोर प्रिय सिंह राशि भाई भाई मैंने जदि आप न करुँच रवि कारण ज्वर रुर्बलता छाती जंत्रणा पेट बेमारी आखि रोग चर्म रोग हिस्टीरिया आदि अनेक प्रकार रोग देखादेव तेणु आप निश्चित भाव में ये प्रतिकार करने आवश्यक अच्छी जदि आप आम चैनल जदि आप कौन प्रकार एक रुद्राक्षर रवि ग्रह नौ अर्डर कर जो कवच फ्री रे आपण प्रदान ता सागर करुँ तेरे आप कौन रुद्राक्ष कथा कहली ना रवि ग्रह संतुष्ट ये जिन व्यवहार कले रवि ग्रह संतुष्ट होती रवि ग्रहंकर अति प्रिय रुद्राक्षर एकमुखी रुद्राक्षर को शिवंकर प्रकृत स्वरूप भाव में वर्णना करा जायछि याकु धारण कले ब्रह्महत्या समपरु मुक्ति मिलता है शास्त्र ज्ञानी माने यही रुद्राक्षर रुद्राक्ष को स्वयं परम ब्रह्म बोली कही प्रतिदिन जब एकमुखी रुद्राक्षर को दर्शन करेंगे ता स्वयं भगवान विष्णु को दर्शन कला परी लगिपारे एकमुखी रुद्राक्षर देखंतु ये बहुत पावरफुल रुद्राक्षर ये रुद्राक्षर आपको प्रत्येक दिन दर्शन करके गले सिंह राशि भाई भाई माने आपनकर अनेक गुड़िए लाभप्रद होता है तेणु एकमुखी रुद्राक्षर को मन रखु जहाँकि रुद्राक्षर अधिपति ग्रह होती रवि रवि आपन राशि अधिपति ग्रह भी रवि रवि एकमुखी रुद्राक्षर को रुद्राक्ष साक्षात शिव परत स्वरूप प्रकाश होती धारण कले ब्रह्महत्या दोष पाप मुक्ति मिलता है ये रुद्राक्षर धारण है मंत्र जहाँकि धारण कर मंत्र ओम ह्रीं नम यहाँ सिंह राशि व्यक्ति धारण कले विशेष शुभ फल मिलता है तेरे मोर प्रिय जहाँकि सिंह राशि भाई भाई मैंने आपण मैंने मन रखु जे कि आपण मानकर आपण मानकर स्वामी हेले राशि स्वामी हेले रवि आपणकर रुद्राक्षर होची एकमुखी आपण ए एकमुखी रुद्राक्षर को धारण कले रवि ग्रह मध्य संतुष्ट होइतांती तेबे एठी आ गोटे कथा म कहबा चाहूची को तारीख रे आपणकर खराब पड़िबो से विषय मु निर्घंट बा सतर्क घंटी भाव में आपन को अवगत कराउची मन रखंतु मोर प्रिय सिंह राशि भाई भणी माने जे कि फेब्रुआरी मास 1 तारिख जाकि प्रथम सप्ताह देखिले अर्थ प्राप्ति 2-3 रे व्यय वृद्धि सम्मान उपर टिके प्रेशर पड़िबो 4-10 पारिवारिक सुख समृद्धि कार्य सिद्धि व्यवसाय लाभ रहिबो 11-12 बाधा विघ्न पारिवारिक जाकि बाधा विघ्न देखादेव 13-14 कर्म भारी तत्पर रहिबे 15-17 चक्षु पीड़ा रहिबो समस्या सत्य सफलता अवश्य मिलिबो 18-22 कर्मे आनंद सुख शांति सहयोग गुरु कृपा लाभ 23-24 अनुताप आलस्य 25-26 घात चंद्र हेतु टिके लास्ट मोमेंट रे कष्ट आसी पारे एवं जदि आमे देखिबा मोर प्रिय 27 और 28 लास्ट को कार्य सिद्धि प्रसन्नता भाव शेष में आपन पाखे आसिक पहुँचो ए सन्देह कर किसी ना मोर प्रिय सिंह राशि भाई भाई मैंने ये मुझे सारांश कथा कहवा पूर्व ये मसरे आपंकर कौन परिस्थिति अच्छी भगवान कौन देते से विषय देखा ये तो सब कार भल मंद भितर आसी तथापि देखा परीक्षा आप पास कर फेल कर जय श्री कृष्ण कौन आसी मोर प्रिय सिंह राशि भाई भाई मान एक्सट्रा मेसेज कौन आप ओहो ये डेबिट कार्ड आसला कौन ये गुड़े भल कार्ड आसी चैरियट
ମ୍ୟାଜିସିଆନ୍, କୁଇନ୍ ଅଫ୍, ଷ୍ଟାର, ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ ସବୁ ଭଲ କାର୍ଡ ଆସିଲା ଭିତରେ ଡେଭିଲ୍ କାହିଁକି ଆସିଲେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡେଭିଲ୍ ଆସିଲେ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। এই ଡେଭିଲ୍ କାର୍ଡ ପ୍ରମାଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ବହୁତ ପାୱାରଲେସ୍ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ କିଛି ବି ରହିନପାରେ। ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷ ରହୁନି ସେଥିରୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆଦୌ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି, ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେଉଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିକେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଖରାପ ଭାବନା ମନକୁ ଆସୁଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, ପ୍ରାଣାୟାମ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ସିଂହ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ତାହେଲେ ସବୁ ପରେ ବି ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ନେଗେଟିଭ୍ କାର୍ଡ ଆସିଛି, ଏ କାର୍ଡକୁ ଟେରୋ ଡେକ୍ର ସବୁଠୁ ନେଗେଟିଭ୍ କାର୍ଡ କହନ୍ତି। ଆପଣ ସାବଧାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଖରାପ ଶକ୍ତି କିମ୍ବା ଖରାପ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜିନିଷକୁ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ସାଥ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଦୂରେଇ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାଙ୍କ କବଳରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଖରାପ ଶକ୍ତି ବା ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ହେଇପାରେ, ନଚେତ୍ ବାହାରର କୌଣସି ଖରାପ ବ୍ୟକ୍ତି ବି ହେଇପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା କୁସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ହେଇପାରେ। ଶୀଘ୍ର ଅଭ୍ୟାସକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ବି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା କିଛି ଶୁଭାରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଇଏ ଟେରୋ ଡେକ୍ର ଯେହେତୁ ନେଗେଟିଭ୍ କାର୍ଡ ଆସିଛି, ଇଏ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ଚିତ୍ର ଯେଉଁ ଆସୁଛି, ମାନସିକ ଟେନସନ୍, ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହୁଛି, ସମସ୍ତ କୁ ନିଜ ଆୟତ୍ତ ରଖିବାକୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏପରି ମନରେ ଭାବନା ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁଥିରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ତା ମଧ୍ୟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ସିଂହ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ତେଣୁ ଏଠି ଏ ମାସର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣ ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହା ମୁଁ କହୁଛି ତା କିପରି ସଫଳ ହେବ, କ'ଣ ହେବ, ଏଇଟା ସାରାଂଶ କଥା ମୁଁ କହିଦେଉଛି ସବୁ ଭଲ କାର୍ଡ ଭିତରୁ। ଏଠି ରେଜଲ୍ଟ ବି ମଧ୍ୟ ଖରାପ ଚାଲି ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ସିଂହ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଏ ମାସର ଫଳ ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଫଳ ଏ ମାସରେ ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ଦେହ ଭଲ ରହିବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ବହୁଳ ରହିବ, ଦ୍ରବ୍ୟ ନଷ୍ଟ ବା ଚୋର ଭୟ ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି, ଆୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ନୀତିଭ୍ରଷ୍ଟ ଯୋଗ ରହୁଛି, ସଂସାର ଭିତରେ ନୀତିଭ୍ରଷ୍ଟ ଯୋଗ ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ସମ୍ମାନ ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିପାରେ। ଚାକିରିରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେବେ, ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି, ମିଳିତ ବ୍ୟବସାୟ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ବି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ସିଂହ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ତେଣୁ କହିବା କଥା ଏଇ ସିଂହ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଯଦି କହୁଛି, ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିନ ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆସୁଛି, ଯାହାକି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ୟା ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଗତି କରୁଛି, ଉତ୍ସାହିତ ଟିକେ ଦେଖାଦେବ, ଦେହ ମନ ଭଲ ଅବଶ୍ୟ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ପରିବାରର ଅଶାନ୍ତି ଦୂର ହେବ, ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ଲାଗିବ, ଶତ୍ରୁମାନେ ହଟିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜ ମନକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ସିଂହ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେତେକ ଜଣାଇବା କଥା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥାନ୍ତୁ। ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି, ନମ୍ବର ସହିତ ଆପଣ ଫୋନ୍ କରି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।